مسرات حرام مريتنا مرار حركب هزبي حيلي سلام تجراي اي تتسفاي نقوز تفتحهم بخالو قنون حلافي برس سكرتيرات بيت صحفت بريزدانت تجزوم بمحضار دكتور قبرو كاسايت فتح الله امريكان ايجيبيان ابيت تاون كالوت غدياتنا حبيرن كسر حد حرم مسمع معنا امريكا بالعلي ايجيبيا تنبير زنبر اقداصوار كم زلعل تفليطم منقد اير استرال ناب ايرترا سمرا ناي صعنتا اغلغلوت جميروم سلام طعنا هبلنا بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محبريتات بقند نطبتات فلمنام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزروم مبيلنا إيجابي حتمت ناي ديجري سيرتيفيكيت أبو حدا ما أخل طرحكو غني تباهيلهم حتمت ناي ديجري سيرتيفيكيت تمرقت على وتكالات تمرتي أبو حدا ما أخل طرحكو غنيلو منيسر تمرتي إثيوبيا أبتي منيسر مريح فتامي سراح ممحدار على وتكالات تمرتن مسارة المعاتن دكتور سلومون أبراهان فانا ميديا كوربوريشن كان بزبلو اتاسرار حنا حسوت مرداتا تمرتن مكل خال زعل ميلهم قدم حزاب كل على وتكالات تمرتي شرتها بالسعر تكال بيلو مرداتا تمرتي تمهارو زحتمو لسرارحة لنحاسوت مرداتا تمرت زقالع كوين صنحيلهم بمخان دما ناي كلن لعلو تكالات تمرتي منغستن ولكن تمهار ديجري ابا حدا ما اخل طرح كحتما كغبريلهم بتحدش ديجري تحتم كساب زبصح منيستر تمرتي ديجري نزدليهم تمهارو ناي دغاف دبداب كم صحف بمغلاط تحتمتا بز عامت كم جمرو حبيرلام 2017 عامه مرت استمرقوا تمهار حويسو دحر حزي زمرقون ملء بملء بسرت تحدش سرعات ابا حدا ما اخل طرح حتى ديجري كوسدو كم زغبر ابريهلام مسرات حرام ريتن امرار حركب هزبي حيلي سلام تجراين اي تتسفاي نقص تفتحهم بخالي وغنون حلافي برس سكرتيرات بيت صحفت بريزدانت جزاو ممحدار تجراي دكتور قبرو كحساي تفتح الله لعلى امرار حسراوي حيلي سلام تجراين اكتيفيستن تسفاي نقصن مسوز نور عجبتن شفورن كم تفتحو تقليصم مسرات حيليتات حرام ريت مخان زقلص تسفاي رايا بزبلشم بصفحات زفلت اي تتسفاي نقص اب لعل مرحته وحتى ررت نقفيتاتات بمهاب زفلت يوم كاب زنبرلو زنبر أوروبا قديفو نابي إثيوبيا تملسو بمقعاز الدحري سمم عدد بريترا بتجراي سفترت طلب بوليتيكاوي لو تاكل كوينو ابي تجراي كبحوحات زمرح سرعه حران موطاي قالس كم زليو انتظار بزسمع تسفاي رايا حيلتات حرام مريت بمطياش دماءتهم دحر 15 طري 2017 عام تمرت كاب كورنل علي زبلوسان استقاموا نبر ابلات مرحتن تي دي اف اب كل العفار كتاخاخو بمقبار تي بي اف زبل حيلي كاب زطايش تغار وحاد مخاني زغلات كاب قرباوار نابز دما اتزطايشكو زبولو حيلتات سلام تግራይ TPF ቦቶም ለትግራይ ናብ ቀጻሊ ጸገም የትዋለው ኢሉ ዝነቅፎም ነባራት ተጋደልትን ሓዝውን ለTPF ዝመርሕዎ ዘለው ጀነራላትን እንትነቅፍ ይስማዕ በቆንዳ ብላዕሊ ጀነራል ጻርቃን ገብረትንሳኤ ከምውን ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወዳን ጥሩን ካልኦት ነባራት ተጋደልትን ሓዝውን ለTPF ዝመርሕ ዝበሃሉን ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ እንትነቅፍ ይስማዕ በሰንበት ካብ አዲስ አበባ ዝወጽእ ዜና ከም ዘመላኽቶ ድማ ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ በከተማ አዲስ አበባ ኣብ ትሕቲ ቁጽር تا فيدرال كم زاتو يتسمع نيرم حزر مال على امرار حسراوي حيل سلام تجراين اكتيفيستن تسفاي نغوسن مسؤز نبر عجبتن شفورن كم استفتحو تقليص علام بخالي وغن حلافي بريس سكرتيرات بيت صحفت بريزيدانت جزاو ممحدار تجراي دكتور قبرو كحساي كاب ماسرت تفتحهم حلافي بريس سكرتيرات بيرو بريزيدانت جزاو ممحدار تجراي زخونه دكتور قبرو كحساي 3 غنبت 2018 عام تمرت عماسي بعطوات حيلتات تا تعافين كم استوسد مصبصاب ناي زكريم دكتور قبرو كحساي يا ከተማ መቀለ ፎሊሽሙ ዲያስፖራ ተባሂሉ ካብ ዝርከብ መንበር ገዙ 3 ጎንበት 2018 ዓም ትምረት አማሲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርድ ዕጡቃት ወሲዶሞ ዝነበር እንትኾን 4 ጎንበት 2018 ዓም ትምረት ድሕሪ ቀትሪ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐ አረጋግጽና ኣለና ዶክተር ገብሩ ካሳይ አብዋን ጊዜያዊ መምሕዳር አይተ ጌታቸው ረዳ ካይደ ስራሕ ኤፍኤም መቀለ ዝነበረ ኮይኑ ብምቅጻል ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ልዕሊን ድማ ሓላፊ ሰክሬታሪያት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ امريكان ايجيبيان ابصتاون كالت غدياتن حبيرن كسر حد حرم اسمع معنا امريكا بالعلي ايجيبيا تنبيرو زنبر اجدا صوار كم زلعله تفليطوم امريكا بالعلي ايجيبيان بيراتو زنبرت اجدا صوار عدغيتا العلالام حبرات منغسات امريكا بالعلي ايجيبيا تنبيرو زنبر ناي كوينات مسارح عدغان مسصتا استتحاز اجداتاتن كم زلعله تفليطوم امريكا اجدا زنبرتلو ب2021 بمخنيات زنبر جنوسايداو كوينات تግራይ ابتوان واشنطن مستخوينات تتحايزوم بستفصوم ناي سباو مسلات تحستن
ሰብኣዊ ቅልውላውን ምኽንያት ናይ ኣጽዋር መሳርሒ ኩናትን ዕድጊትን ናይ ጸጥታ ምትሕባርን ገዲባ ነይራ እያ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ምትሕባር ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝወሰደቶ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ውሳነ ተባሂሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ዝተኣገደ ሃገራት ምውፃእ ስዒቡ እቲ ሃገር ምክልኻላ ዘመናዊ ንምግባር ምስግጋር ቴክኖሎጂ ንምምችቻው ሕጋዊ ጽዋርን ተዛማዲ ዕድጊታትን ምስ ትካላት ጸጥታ ኣሜሪካ ንምክያድ ሰፊሕ በሪ ክኸፍት እዩ ተባሂሉ። እዚ ዜና እዚ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸጥታን ምርግጋን ንምድንፋዕ ክልታዊ ስምምዓት ከም ዝፈረማ ድሕሪ ምግላጽን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊዴን ጢሞቴዎስን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ክልታዊ ዘተ ንምግባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንክታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ሰንበት ዝተሃገር ሕቶ ይለዓል ብምህላው እዘን ክልተ ሃገራት ናብ ዳግማይ ኩናት ከይኣትዋ ኣብ ዝስግኣሉ ዘሎ እያ ኣሜሪካ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ዝምድናታት ተደልድል ዘላ። ኣብዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተኸቲሙ ዘሎ ክልታዊ ስምምዓት ኣብ ዝምልከት በኣሜሪካ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ማርኮ ሩቢዮ ኢትዮጵያ ብመላእ ምብራቕ ኣፍሪካ ብምጉዳልን ግጭት ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዋ ገሊጽ ይብል። ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዝኸተሞ ስምምዕ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይወፀ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ግን ዘባዊ ሰላምን ጸጥታን ዓሊመን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምክልኻልን ጸጥታን ብሓባር ክሰርሓም ከም ዝተስማዕምዓ ሓቢሩ እዮም። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳይ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪካዊ ጉዳያትን ማሳድ ቡሎስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝለጠፈ ጽሑፍ ምስቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጊዴን ጢሞቴዎስ ዝምራሕ ልኡኽ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበ ፍሊጡ እዮም። ቡሎስ ኣብ ጽሑፉ ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ሃናጽ ዘተካየድና ኢሎም። ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ነባረ ሰብኣዊ ዕርቅን ሰላምን ንምርግጋጽ ዝግበር ህግራዊ ጻዕርታት ከምኡውን ዞባዊ ምርግጋእ ንምድንፋዕ ዘለና ሓበራዊ ተወፋይነትን ኮላይ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ተዘራሪብና ኢሎም። መንገዲ ኤር ኣስትራል ካብ ናይሮቢ ናብ ኤርትራ ኣስመራ ናይ ጽዕነት ኣገልግሎት ጀሚሮም። መንገዲ ኤር ኣስትራል ኣብ መንጎ ናይሮቢን ኣስመራን ሰሙናዊ ናይ ጽዕነት በራታት ብወግዒ ብምጅማር ንኤርትራ ምስ ዞባውን ዓለምለኻውን መርበብ መጓዓዝያ ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ከም ዝኸፈተ ተፈሊጡ። እዚ ብናይሮቢ ኣቢሉ ዝሓለፈ መስመር ንፍርያት ኤርትራ ናብ ዕዳጋታት ኣፍሪካ፣ ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ኣውሮፓን ንምብጻሕ ዓብዪ ተራ ክጻወት ተጽቢት ይግበረሎም። እቲ ትካል ከም ዝገለጾ ስጉምቲ እዚ ኣብቶም እናማዕበሉ ዝመፁ ዕዳጋታት ንዝርአ ወሓዚ ንግድን ስሉጥ ሎጂስቲክን ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ። እዚ ሓድሽ ናይ ጽዕነት መስመር ኤርትራ ብሰንኪ ድሩት ህግራዊ ብራታት ኣብ ትጽገመሉ ዘላ ወሳኒ እዋን ምምፁ ንብዙሓት መስትሮሆት ዝህብ ክኸውን እዩ። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ናይ መጓዓዝያ ኣማራፅታት ኣብ ዘድልየሉ ኩነታት ከም እትርከብ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መስከረም 2024 መንገዲ ኤር ኢትዮጵያ ብራታቱ ካብ ኣስመራ ብምቁራጾም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጋያሾን ንግዳዊ ምንቅስቓስን ዓብዪ ፀቕጢ ፈጢሩ ምጽናሕ ይፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ ቀጥታዊ ብራታት ብዘይምህላው ጋያሾ ብዱባይን ካይሮን ኣቢሎም ካብ 13 ክሳብ 17 ሰዓታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ክጽበዩ ክግደዱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ሃገራዊ መንገዲ ኤር ብሰንኪ ስሉጥ ምሕደራ ዘይምህላውን ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ትግር ብምውሳድን ንዜጋታት ዘተኣማምን ኣገልግሎት ክህብ ኣይከኣለን። ምሁር ቁጠባ ኣይተ ክብሮም ዳፍላ ቅድሚ ሕዚ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕተት ኤርትራ ብመንጎ ምብራቕ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዘላቶ ጸጋግ ክትጥቀመሉ እንተኮይና ዞባዊ ውህደትን ስሉጥ ትካላዊ ኣሰራርሓን ክህልዋ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ነይሩ እዮም። እዚ ናይ ኣስትራል ኣቪዬሽን ምጅማር ምሳብ ቅርባን መንገዲ ኤር ኢትሃድ ካብ 7 ሕዳር 2026 ጀሚሩ ካብ ኣቡዳቢ ናብ ኣስመራ ቀጥታዊ በረራ ክጅምር ምዃኑ ዘውፅኦ ወግዓዊ ምልክታት ተደሚሩ ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ጥቕምታት ክህባ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝመደበሩ ናይ ጽዕነት መንገዲ ኤር ናብ ልዕሊ 50 መዕርፎ ነፈርቲ በራታት ከም ዘካይድ ይፍለጥ። እቲ ኩባንያ ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ጽዕነታት ከም ኣቑሑት ንግዲ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት፣ መድሓኒታትን ካልኦት ንብረታትን የመላልስ። በዚ ሓድሽ ዝጀመሮ ናይ ናይሮቢ ኣስመራ መስመር ድማ ንኤርትራ ምስ ዞባዊ መርበብ ንግዲ ከተኣሳስራ ትጽቢት ይግበረሉ። መበል 27 ዋዕላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣውሮፓ ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሰፋሮ ምዕራባዊ ገማገም ሓድሽ እገዳ ንምንባር ኣጽዲቖም። ድሕሪ ምጅማር ውግእ ጋዛ ብጥቅምቲ 2023 ብወገን ሰፋሮ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ብዓብዪ መጠን ወሲኹ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት መዝጊቡ ይርከብ።
እቶም ብመሰረተ ህግራዊ ሕጊ ዘይሕጋውያን ዝኾኑ ሰፈራታት ኣብቲ ፍልስጤማውያን ንመጻኢት ሃገሮም ዝጠልብዋ ብትሕቲ ቁፅጥር እስራኤል ዝርከብ መሬት ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን እዮም ዝህነፁ ዘሎም። ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ካጃ ካላስ ካብቲ ኮይኑ ዘሎ ዕፁ ኩነታት ናብ ተግባር እነሰጋገረሉ እዋን ሕዚዩ ጥሩፍነትን ዓመፅን ሰዓብየን ኣለዎ ኢላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳይ ዣን ኖኤል ባሮት ሕብረት ኣውሮፓ ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝካየድ ሰፈራታት ዝድግፉ ቀንዲ ውድባት እስራኤል እገዳ ከም ዘንበረ ገሊፆም። በኣንጻሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊዲዮን ሳር እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዘሎ ብምግላጽ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ዓዳ ንዝግበር ምስፋር ኣይሁድ ከም እትቕፅል ኣፍሊጦም። መንግስታት እስራኤል እዞም ሰፈራታት ንኸሳፍሑ ከተባብዑ ጸኒሖም እዮም። ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ መወዳእታ 2022 ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስን ውግእ ቃዛ ካብ ዝጅምርን እዚ ምስፍሕፋሕ ልዕሊ ወሰኸር የላ። ብመሰረት ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮፓ 7 ሰፈራታት ወይ ውድባት ሰፋሮ በዚ እገዳ ክጽለው እዮም። እገዳ ካብ ዝተነበረሎም ውልቀ ሰባትን ውድባትን ድማ እታ ብሪጣንያ እውን እገዳ ተነቢሩላ ዘላ ዳንኤላ ወይስ ከምውን ምንቅሳቃሳት ናሓላ ረጋቪም ሃሾመር ዮሽ ከምውን ኣማና ይርከብዎም። እስራኤል ካብቲ ኣብ 1999 ዝተኻየደ ውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ጀሚሩ ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥራ ብምእታው ን700,000 ኣይሁድ ዝሕዙ 160 ሰፈራታት ሃኒጻላ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2025 ጥራይ ብእስራኤላውያን ሰፋር ኣብ ልዕሊ 280 ማሕበረሰባት ምዕራባዊ ገማግም ዝተፈጸሙ ልዕሊ 1,800 መጥቃዕትታት መዝጊቡሎም። ገለ ካብቲ ዝተፈጸመ ዓመታት ድማ ንፍልስጤማውያን መቃብር ክኹዕቱ ምግዳድ ምትኳስን ምቕታልን ከምውን ኣባይቲ መኻይንን ሕርሻዊ መሳርሕታትን ብሓዊ ምቅጻል ይርከብዎም። ገለ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ካብዞም ሰፈራታት ዝመፁ ፍርያት ናብ ዓደን ከይኣቱ ንምእጋዲ ጻዕራ እኳ እንተሃለዎም ክሳብ ሕዚ ግን ሓበራዊ ስምምዕ ኣይተበፅሐን። ጊዲዮን ሳር ነዚ ብምቋም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መንጎ ዜጋታት እስራኤልን ግብረ ሽበራውያንን ሓማስን ዝገበሮ ምንጽጻር ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ነጽግዎላ። ፍትዋትነ ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሼር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኖም።